pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mauping akulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Security Bank nakatalaan nga mag-abre sa syudad San Calbayog. Gobyerno probinsyal sa Northern Samar ginpakusog ang pagburbligay para sa katungdanan ngan proteksyon sa mga kabataan. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Nagpahayag san suporta si Alcalde Mayor Raymond Uy sa pag-abre san Security Bank sa syudad San Calbayog. Ini inkahuman san courtesy visit kakulop ni Branch Manager Jeronima Tan sa iya opisina kaupod ang iba pa nga mga personahe. Sa ira meeting, ginhisgot ang mga detalye ngan pag-andam para sa tiarabot nga pag-abre sa nasabi nga bangko nga nagtutuyo nga mas mapahilawig pa ang akses sa mga kalbayognon sa mga serbisyo pinansyal. Basar kan Manager Tan, kaparte ini san inisyatiba san bangko nga pakusgon ang presensya sini sa Eastern Visayas ug mabuligan ang mga lokal nga negosyo ngan mulupyo. Pahayag pa ni Mayor Uy, nagpapakita ini san pagpaduso san inklusibo nga pag-uswag ug pagpakusog san komunidad para sa tanan nga kalbayognon. Didto naman sa probinsya sa Northern Samar, padayon ang pangalimbasog san gobyerno probinsyal sa Northern Samar nga magbug-os san talwas nga libong para sa kada kabataan nga Nortehanon. Sa pagpanguna sa Provincial Social Welfare and Development Office, nagkatitirok ang mga personahe sa lalawigan ngan mga kabulig matikang sa NGOs ngan pribado nga sektor sa pag-abre sa Children's Month celebration. Kalakip sa mga nag-atender ang Northfield Foundation, Plan International Pilipinas ngan DOLE nga utro nga nagpahayag san era suporta sa advokasya para sa edukasyon, kalibsugan ngan an proteksyon san mga bata. Sa tema nga usaek sisae mawakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban, ginhatagan doon san pagsalinurog ang kampanya kontra online sexual abuse ngan exploitation san mga bata. Kaupod ang mga LGU sa probinsya na katalaan nga maglansar ang gobyerno probinsyal sa mga magkadorodilain nga aktibidad sugad sa orientation, symposium, feeding programs ngan talent shows agud mapakusog ang proteksyon sa mga bata sa komunidad ngan sa online world. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. BS Nursing student tikang Northwest Samar State University Calbayog nasungkit ang third place sa National Statistics Month Infographics Contest. Gobyerno probinsyal sa Samar kasugbong sa Future Makers 2 project sa Plan International Pilipinas. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nakigsumpayan ang gobyerno probinsyal sa Samar pinaagi San Peso Samar ug PYDO Samar sa Plan International Pilipinas para sa Future Makers 2 project nga nagtutuyo ig-train ug hatagan oportunidad ang 1,500 nga mga kabataan sa Marnon edad 18 kutob 30 anyos pakadto sa pagkamayada, disente ug sustainable nga panginabuhi. Pinaagi sang programa padayon nga ginduduso sang gobyerno probinsyal ang katungdanan ug kapasidad sang mga kababayenan, kabataan ug mga bata nga babayi como parte sang advokasya nga magbug-os usa nga marig-on, inklusibo ug future ready nga probinsya. Kinkilala liwat ini como pitad sa pagparigon sa ekonomiya san Samar. Balita sa Calbayog. Ginpakita ni Mr. Dominic Sanchez, usa nga BS Nursing Level 1 student tikang sa College of Nursing sa Northwest Samar State University, NWSSU, ang talento sa larang sa data visualization. Kahuman niya makuha ang ikatulong nga pwesto sa Search for the Best Infographics
Kasumpay sa selebrasyon sa 36th National Statistics Month. Ang likha nga infographics ni Sanchez nagpakita sa malikhain nga kombinasyon sa disenyo ug pagsuri sa datos nga naghatag doon sa importansya sa estatistika sa pag-analisa sa mga isyu pansosyudad. Ini nga kalampusan ang naghahatag dungog sa NWSSU ug nagpapamatuod sa dedikasyon sa universidad nga mahulma ang mga estudyante nga magkamayada kritikal nga pagpinsar, interdisciplinary competence ug husay sa era kada tagsa nga larang. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sayo na nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvez para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.